Okay, hi everyone. How are you all today? I hope you're doing fine. Sorry for having recorded Zoom meetings for week 5 due to my conditions. I'm not available in person, but we will give it our best. Okay. So in week 5, we will talk about what is essay and talk about different types of essay. Okay. What is essay? So here's are some of the information that I've taken from Purdue University because their website really rich about the content and information related to writing. That's why I oftentimes use Purdue as the source. As you may already guess, already know, already aware. So let's see what is essay. Essays are shorter pieces of writing that often require students to hone a number of skills, such as close readings, analysis, comparison, and contrast persuasion, conciseness, clarity, and exposition. As it evident by the list of attributes, this is much to be gained by the student who strive to succeed at essay writing. Jadi, penyusunan saya memang sangat kerap sekali kaitannya dengan tugas-tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa di kampus pasti tidak lari dari penulisan esai. The purpose of an essay is to encourage students to develop ideas and concepts in their writing with the direction of little more than their own thought. It may be helpful to view the essay as the converse of a research paper. Therefore, essays are by nature concise and require clarity in purpose and direction. This means that there is no room for the student's thoughts to wander or stray from his or her purpose. The writing must be deliberate and interesting. Jadi, ini penulisan esai. Para siswa yang menulis esai itu kerap kali didorong untuk berpikir dan menuangkan idenya, konsepnya uh, sesuai dengan judul ya, bukan hanya dengan sesuai dengan keinginan diri sendiri, tapi juga harus merujuk pada judul esai yang dia tulis. Bisa juga dibilang esai itu bentuk apa ya, bentuk versi mini dari penelitian begitu. Versi paling kecil lah dari penelitian. Jadi secara natural esai itu dia concise, artinya dia lugas, singkat dan padat, tidak bertele-tele. Dan tidak ada ruangan untuk students to wonder. Jadi tidak ada kayak isinya tuh ngomong ke sana, ngomong ke sini, putar-putar, tidak ada sama sekali. Karena dia harus lugas. Okay, there are so many different types of essays out there, but most commonly, these are the major four. Biasanya ini yang paling besar ya, 4 yang paling major. Ya, kalau orang ngomong esai, pasti ini nih yang selalu muncul. Kalau masih ingat bahasa Inggris di SMP atau SMA, pasti ini yang selalu muncul. Terus kalau lihat KRS juga, nah ini menjadi nama-nama mata kuliah juga. Ada deskriptif, naratif, expository, dan argumentatif. Descriptive writing, narrative writing, expository writing, narrative writing, descriptive essay, narrative essay, expository essay, argumentative essay. So these are four major types of essay, yeah, commonly taught in schools and in universities. Mari kita lihat satu persatu, dan ini tetap saya ambil sumbernya dari Purdue. Kalau deskriptif itu, the essay is a genre of essay that asks the students to describe something, object, person, place, experience, emotion, situation, dan lain-lain. Ya, jadi tugasnya adalah mendeskripsikan suatu, seseorang, atau suatu tempat. Itu untuk deskriptif. Kalau naratif, often anecdotal, experiential, personal, allowing students to express themselves in a creative and quite often moving ways. Jadi dia bisa lebih bebas dan dia lebih pakai perasaan karena dia pakai lebih personal seperti menceritakan sesuatu gitu ya. Expository essay is a genre essay that requires students to investigate an idea, evaluate evidence, expound on the idea,
and set forth an argument concerning the idea in a clear and concise manner. Kalau expository ini, dia sudah bergelut dengan ide. Jadi ada suatu ide, lalu diinvestigasi oleh si penulis, oleh si mahasiswa, siapapun yang menulis esai expository itu. Dia investigasi, dia menganalisa bukti-buktinya, ide-idenya, kemudian argumen-argumen yang betul-betul lugas. Terus apa bedanya dengan argumentatif? Nah, narrative essay is a genre of writing that requires the student to investigate the topic, collect, generate, evaluate evidence, establish a position. Bedanya adalah, kalau expository ini, dia menjelaskan sebuah ide tanpa mengambil posisi. Kalau argumentatif, penulisnya harus menunjukkan posisinya. Jadi dia lihat satu ide, dia bahas panjang, lalu dia ambil tarik kesimpulan, dia lebih ke pro atau con, pro atau kontra, pros or cons. This is from Scriber. Kalau secara dalam bentuk tabel, sederhananya bisa dilihat seperti ini. Skill tested sama example prom. Prom itu berarti apa ya? Instruksi tentang apa yang akan ditulis ya. Contoh argumentatif. Has the rise of the internet had a positive or negative impact on education? Jadi ini promnya. Ini adalah prom yang khusus untuk argumentatif. Kalau orang lihat prom ini, berarti orang tahu ini adalah prom untuk argumentatif. Ya. Terus yang kedua, explain how invention of the printing press changed European society in the 15th century. Ini dia apa ya, menanyakan untuk bagaimana si penulis bisa mencari tahu proses si printing press gitu ya. Jadi apa ya, industri print di abad 15 century. Jadi si penulis harus cari tahu dulu ya kan. Nah, suatu topik harus ada. Nah, setelah dia kumpul informasinya, baru dia communicate information clearly. Baru dia sambung dan dia tuliskan. Oke. Okay. Narrative, write about experience where you learn something about yourself. Makanya tadi, seperti yang saya bilang, ini lebih personal dan bisa lebih bebas dalam menuliskan esainya kalau dalam bentuk naratif. Creative language use dan presenting a compelling narrative. Artinya bisa menggunakan bahasa yang lebih lentur karena ini adalah bentuk penulisan kreatif. Describe an object that has sentimental value for you. Okay, this is descriptive. So, describing sensory details and creative language use. Jadi untuk deskriptif dan naratif bisa juga menggunakan hal yang sama, creative language use ya. Tapi kalau tidak kreatif juga tidak apa-apa untuk deskriptifnya. Dan yang paling penting adalah dalam menulis deskriptif adalah bisa menjelaskan sesuatu yang seolah-olah kalau membaca teksnya itu, tulisannya itu bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasakan apa yang dijelaskan. Sensory details. Di panca inderanya itu bisa nyata dalam tulisan. Next is opinion essay. Ini adalah spoiler untuk apa yang akan kita bahas minggu depan. Dan ini juga adalah spoiler untuk tugas besar untuk kelas ini. Jadi saya tidak akan kasih tugas tentang deskriptif, naratif, story, atau argumentatif, karena nanti akan ada mata kuliahnya masing-masing di semester berikutnya. Okay. An opinion essay is where a writer shares a clearly formed opinion backed by research, logic, anecdotal evidence. The purpose of an opinion essay is to clearly articulate a position, often in response to a question. It's a writer's way of demonstrating both what they think and why they think that way. Being able to express an opinion well is an important skill to have in the world. For example, being on social media exposes you to a wide array of opinions. So it's good to be able to recognize which opinions are backed up with substantial evidence and which ones aren't. You will also find opinion essays in the op-ed opinion editorial section di koran newspaper. The most famous op-ed like this printed in the New York Times are read by millions of readers can have serious impact on the way that people think.
Jadi pertanyaan essay ini bisa kita lihat banyak ramai ada di koran. Paling ramai itu New York Times contohnya. Bisa ada websitenya juga ada, korannya juga ada. Kalau contoh lokal mungkin kita bisa cari website berita lokal di mana kadang-kadang ada penulis yang memberikan opini. Ada juga Mulut Post. Saya yakin Mulut Post satu halamannya ada halaman opini. Itu adalah contoh-contoh opinion essay. And we will talk more about opinion essay next week in week 6. And for now, what you need to do is first write 100-word minimum reflection after watching week 5 presentation, and then respond to one of your friends' reflections. Jadi nanti di kolom komentarnya dituliskan 100 kata minimal refleksi dari pertemuan week 5, terus respon ke salah satu teman punya refleksi. Okay, that's all for today. Thank you all for coming. See you next time.